Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholataka kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. The Honorable Teacher Ustadz Rahmat Ibrahim and the student of 10 IPS B6. Thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us chance to live here, and we can be here in this class. Salutation and salam be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has given us the best example how to live in this place. Okay, let me introduce myself. I am Najla Kalisa from 12 Science B8, and I'm here as the assistant of Muhadarah today, and I will give you some motivations and some tips to you. Okay, let me change the language. Oke, jadi di sini Ukti akan memberikan beberapa tips dan informasi seputar Muhadarah. Yang pertama itu Ukti akan memberikan manfaat dari Muhadarah. Kenapa sih kita harus Muhadarah? Apa sih pentingnya? Apa sih manfaatnya? Jadi di sini kita Muhadarah itu berdiri di depan untuk menyampaikan informasi, untuk berbicara. Nah, ketika kita berbicara itu, orang pasti akan melihat first impressionnya gimana sih. Dia bicaranya itu dengan smart atau dengan kaku-kaku, dengan yang kata-kata yang kurang baik. Nah, itu dilihat oleh orang. Jadi ketika kita bisa muhadarah di depan banyak orang, kita bisa berbicara di depan banyak orang dengan kata-kata yang baik, dengan informasi yang bagus juga, itu dilihat betapa smartnya dia, betapa dia itu beretika, dia itu bisa berbicara di depan orang, itu dilihat. Jadi dengan begitu kita mendapat nilai lebih itu terpandang oleh banyak orang, terpandang pintar, terpandang bagus, itu nilai lebihnya. Nah, manfaatnya setelah ini setelah lulus dari Al Zaitun, kita akan bertemu dengan lebih banyak orang, kita mungkin akan menjadi tiba-tiba ditunjuk menjadi suatu pimpinan dari perusahaan, atau ketika kuliah masuk ke organisasi-organisasi lain, kita tidak akan gugup lagi, nggak bingung lagi harus kayak gimana. Kita tahu gimana caranya berbicara di depan banyak orang, menyampaikan informasi, entah itu pelajaran, entah itu informasi lainnya, kita bisa gitu. Itu manfaatnya. Lalu tipsnya, bagaimana sih biar kita nggak gugup? Gimana sih caranya biar kita bisa ngomong di depan? Pasti di awal-awal itu pasti gugup ataupun ya malu lah. Nah, kalau kayak gitu, kalau salah satu caranya ketika kita ngomong di depan, terus kita melihat audiensnya, nggak harus ngelihat matanya kalau emang gugup. Karena kalau dilihat mata, mungkin kita ngelihat orang itu, si A menilai kita banget, bagus gak ya atau jelek gak ya. Nah, dengan kita mikir, dengan adanya suatu pikiran kalau tampilan saya kurang bagus, nah dengan kayak gitu langsung semuanya itu akan menjadi blank. Apa yang ingin kita sampaikan itu akan menjadi hilang. Nah, oleh karena itu, kalau emang masih takut untuk melihat audiensnya, dilihat dulu dari atas sini. Dilihat kepalanya aja, ubun-ubunnya gitu. Jadi ya udah kepalanya aja dilihat. Nah, terus juga ketika latihan, coba latihan di depan cermin. Latihan depan cermin, gimana sih mimik muka kita, gimana cara kita menyampaikan, gimana caranya harus yang bagus gitu. Itu caranya untuk menghilangkan rasa gugup. Pasti setiap orang itu banyak ketakutan, dan salah satu ketakutan terbesar adalah
berbicara di depan banyak orang. Tuh. Lalu yang kedua, gimana cara terbiasa? Ya udah, kita harus terbiasa untuk ngomong di depan kelas setidaknya, entah itu ada guru ataupun tidak, kita berbicara menyampaikan informasi di depan kelas. Nah, untuk materi muhadharah hari ini bahasa Inggris. Gimana caranya biar kita nggak lupa-lupa ketika menyampaikan muhadharah. Mungkin kalau bahasa Indonesia masih bisa diimprovisasi karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari kita. Nah, untuk bahasa Inggris itu kuncinya adalah belajar bahasa Inggris juga untuk menyampaikan muhadharah bahasa Inggris. Gimana cara belajar bahasa Inggris? Tiap orang itu punya caranya masing-masing, nggak mungkin sama. Nah, kalian harus menemukan cara kalian sendiri. Yang terpenting untuk belajar bahasa atau belajar apapun adalah keinginan. Kalau nggak ada keinginan, kalian nggak mungkin bisa untuk belajar. Nggak mungkin bisa gitu. Dan sekian dari Ukti. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillah. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The honorable teachers, the respectable audience, and my loving audience. First of all, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Almighty, who has given us thousands of His blessings so that we can gather in this blessed place. The second, let us convey the Prophet Muhammad SAW to his family and friends. The agenda. First, opening. Second, reading of Holy Quran. Third, performance from orators. And the last, closing. And first agenda, let's start our performance by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second, reading of Holy Quran. For Salsabila Esa Kemuning to be will be. For Salsabila Esa Kemuning, time is yours. Lalu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalat. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. The agenda is performance of orators. The first performance from orators is leader of the class. For Resta Ardila, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina fayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Siapa namanya? The Honorable Chairman, the Honorable Teacher, Ustaz Rahmat Ibrahim, and all beloved friends. First of all, and of friends and gratitude to the person of Allah Almighty, who has given us 2,000 of the blessings so that we can gather in this blessed place. The second, let us
convey prayers along with greetings to our beloved Lord and lover. To Prophet Muhammad SAW and to his family and friends. Dear friends, my Asman Bilisman in front of you is nothing but to deliver so with speech with the title Al-Quran is in line the modern. The Quran of mention one of the word from Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu aw lakum fi kahfi innahul ala kulli syai'in syahid. The verses cannot be started introduction that the tale of truth of value one some natural problems, medians and geography all for which show the miraculous the Quran of its positions as a revolution from Allah Subhanahu wa taala. That's all for me. Langsung. Salam toleransi dan perdamaian merdeka. The second orators, she's like Arabic learning to Salwa Fitriani. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Honorable Chairman, the homeroom teacher, and all beloved friends. First of all, let us offer praise and gratitude present of Allah Almighty who has given 2,000 of blessings, so that we can in this blessed place. The second, let us convey the prayer along with greetings to our beloved Lord and lover, the Prophet Muhammad SAW, to his family and friends. Dear friends, my establishment in front of you, but nothing to differ a short speech. The title, Arrogant. Arrogant is the nature of pride. Arrogant is the nature of pride. Consider himself, think the best, like humiliate other. Orang yang takabur biasanya tidak mengakui adanya orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Do you know? Sifat ini pertama kali dimiliki oleh iblis pada saat at the time to devil diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia menolaknya, sehingga dia merasa derajatnya lebih tinggi daripada dia. Don't let us instill demonic nature in us. Namun terkadang manusia tergoda dengan segala yang dia miliki, seperti harta kekayaannya, kecantikannya, dan pangkatnya, sehingga membuat mereka lupa dari mana mereka berasal, membuat mereka lupa itu semua diberikan oleh siapa. Jadi sudah sepatutnya kita menjauhi sifat ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang rendah hati dan dijauhkan dari sifat takabur ini. Dear friends, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Hada wallahu yara'ana wa yatfadna walhamdulillahirabbil alamin.
Salam toleransi dan merdeka. Salah. The third performance, Somebody Live is Java for Sally Gumila Putri. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. The Honorable Chairman, the Honorable Teacher, Ustadz Rahmat Ibrahim, and all beloved friends. First of all, let's show our praise and gratitude to the praise of Allah Almighty who has given us thousands of His blessing praise. The second, let us convey on the lover Prophet Muhammad SAW with a family and friend. Then friends, my establishment in front of you with my short speech title, Apologize. Happy audience. Apakah artinya apologize? Nah, apologize itu bertaubat. Nah, bertaubat yang semurni-murninya itu adalah kembalinya ke jalan Allah dari jalan penuh kesesatan dengan sebenar-benarnya. Nah, bertobat itu mempunyai 4 kriteria, yaitu dia harus beristighfar, banyak-banyak membaca istighfar, tidak mengulangi kesalahannya lagi, selalu beramal saleh dan berbuat baik kepada orang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amilan sholihan fa innahu yataballahi mataba. Shadaqallahul adzim. Untuk kesimpulannya, kita mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, marilah kita bertobat dengan sebenar-benarnya. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan akan menerima semua tobat kita walaupun kita sudah melakukan kesalahan baik yang berat maupun yang mudah. Dan jangan pernah takut untuk bertobat karena masih banyak orang yang banyak memiliki kesalahan daripada kita. Sekian, thank you for attention. Hadawallahu yarana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Salam toleransi perdamaian mereka. Thank you for your performance. The fourth performance, someone who likes singing in the bathroom. She is Safika Anfalia. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. The Honorable Chairman, the Honorable Teacher, Ustadz Rahmat Ibrahim, and all beloved friends. First of all, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Almighty who has given us thousands of His blessings so that we can gather in this blessed place. The second, let us convey the prayers along with greetings to the presence of Allah. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family and friends. Dear friends, my establishment in front of you is nothing but to deliver a short speech with the title, The Mystery of God's Essence. One of the words of Allah, it means it is Allah
is Allah. It is Allah who created the heavens and the earth and what is between in 6 days. So it can be Jadi intinya kesimpulannya itu an essence that exists is Lord of the world. Thank you very much for your attention. Salam toleransi perdamaian merdeka. The fifth performance, who likes playing is futsal. Sis Saida Maulidia Azhara, time is yours. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. The Honorable Chairman, the Honorable Teacher, Ustadz Rahmat Ibrahim, and my loving audience. First of all, let us pray and the grace of Allah Father who has given the second salawat and gracious conscience to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, so that we can by gracing and direct and the inner cover up mistakes with profound action. People will behave in moral, in action, they will always be loved and by others. Surat Shad ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab, yang artinya dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijakan dalam memutuskan perkara. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, hendaknya kita meminta maaf dan berbuat kebaikan. Orang yang berperilaku terpuji dan berakhlak baik dalam pergaulan akan senantiasa dicintai oleh sesama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah kita berbuat baik kepada orang lain, seperti pepatah yang mengatakan kejahatan dibalas oleh kebaikan. Do you know kisah Nabi kita Muhammad SAW? Beliau dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilempar oleh batu pun beliau tetap sabar dan tetap tegar. Sekian dari saya, salam toleransi dan perdamaian merdeka. Thanks for your performance. The sixth performance, someone who likes gandum coklat. She is Salwa Aziza. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. The Honorable Chairman, the Honorable Teacher, Ustadz Rahmat Ibrahim, and all beloved friends. First of all, let us our praise and gratitude to the presence of Allah Almighty, who has given us 2000 in this blessed. First of all, let us our praise and gratitude to the presence of Allah Almighty, who has given us
2,000 of His blessing so that we can gather in this blessed place. The second, let us convey the prayer along in great beloved Lord and Lover, the Prophet Muhammad, to his family and friends. Dear friends, my establishment in front of you. Is nothing but to deliver a short speech. The title, Kurban. In terms of the miracle, to the Quran the Quran has of mentioned one of the word has of Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallaha ala min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mubitin. Jadi, kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan ibadah kurban seperti yang telah dicontohkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Adapun ketetapan waktunya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Adapun ketetapan hewannya seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan unta. Thank you for attention. Salam toleransi dan perdamaian, merdeka. Thank you for Salwa Aziza. It's a very interesting. The seventh performance who like singing in the class for Salwa Dua Aribah, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal Mad'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal Musalla alaihi Muhammad, wa alu wal mas'ulah al bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Honorable Chairman, the Hamdom teacher Ustadz Rahman Ibrahim, and all their friends. First of all, let's ask our praise and gratitude to the praise presence of Allah Subhanahu wa taala, Almighty, who has given us thousands of his blessings so that we can gather in this blessed place. The second, let us convey the prayer and with along to Prophet Muhammad SAW, to his family and friends. The title, Praying Obligation. Salat adalah pusaka agama Islam. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti ia sama saja dengan menegakkan agama Islam. Begitu sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah merobohkan agama Islam. Yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholataka kanat alal mu'mininal kitaban mauqutan. Yang artinya, laksanakanlah sholat dengan waktu yang telah ditetapkan. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena saya hanyalah manusia biasa. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Salam perdamaian, toleransi, merdeka. Thank you for your performance. The eighth performance
someone who likes dancing. She is Rizky Dina. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. The honorable chairman, the humble and all beloved my friends. First of all, let's affirm that due to praises Allah. A man to has given of a breath. The second to has given of best subsiding. So that we can get leader so that we can get leader and the president. And the Prophet Muhammad Sallallahu has given us preference. Dear friend, when established me to in the title as Al-Quran word on the word yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 1-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang di dalamnya terdapat bahwa Allah menunjukkan jalan yang lurus buat orang-orang yang beriman. Nah, di sana terdapat petunjuk-petunjuk dan pedoman hidup buat orang-orang yang beriman. Yang di dalamnya terdapat petunjuk buat orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, maka agama Islam adalah agama yang dimana telah ditetapkan jalan-jalan lurus. Thanks for attention, please. Salam toleransi dan perdamaian merdeka. The ninth performance. Who's like drawing? For Safira Husnul, time is yours. Take. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The honorable chairman, the humble teacher, Ustadz Rahmat Ibrahim, and all beloved friends. First of all, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Almighty, who has given us thousands of His blessing, so that we can in this blessed place. Dear friends, my establishment in front of you is nothing but to deliver a short speech with the title Character Mas Allah. Dear friends, do you all know that character Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala divisible for that is nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Example, fasting month we not permit eat and drink. And do you know all that characteristic masjid is primate there and primate not there of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks for your attention and forgiveness for this. Salam toleransi perdamaian merdeka. Thank you for performance. The last performance, someone likes playing hockey. She is Sabrina Tifa. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, kakak pembimbing dan teman-temanku yang berbahagia.
Rasa puja dan puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk terus hadir di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. My establishment in front of you is nothing but to deliver a short speech with the title The Power of Hoping and Dreaming. Membicarakan tentang harapan, semua orang pasti memiliki harapan. Pasti orang punya berharap seperti kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, ataupun kecantikan. Kembali lagi, kepada siapakah mereka berharap? Selalu pada Allah pastinya. Jika kalian berharap terus tidak melibatkan Allah, maka harapan itu tidak akan pernah ketemu jawabannya. Jika berharap kepada manusia, tidak akan ketemu jawabannya. Terus kalau misalkan membicarakan tentang mimpi, semua orang pasti memiliki mimpi. Ingin menjadi dokter, ingin menjadi bisnis, atau menjadi CEO, itu semua orang pasti memiliki mimpi. Tapi semua mimpi itu terlihat dari bagaimana cara mereka untuk melakukan mimpi itu. Jadi pesannya adalah marilah kita menciptakan mimpi, sebaik-baiknya mimpi untuk menciptakan masa depan yang cerah. Demikian pidato dari kami, pidato dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Salam toleransi perdamaian merdeka. The last agenda is evaluation for Ukhti Najla. Ukhti Diva, time is yours. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk evaluasinya tadi udah bagus banget ya. Dia kan udah berani buat maju ke depan. Tapi buat tambahannya aja, kalau misalkan kalian agak-agak lupa, improvisasinya. Jadi kalian jangan nggak usah ngafal seluruh teksnya. Kalau misalkan emang tidak mampu untuk menghafal seluruhnya, cari poin-poin dari setiap paragraf. Jadi dari poin itu kalian bisa mikir aja kayak apa yang terlintas di otak kalian tentang the main, pokoknya dari poin utama dari paragraf tersebut. Biar kan nggak terpaku banget kayak tadi apa ya, kalimat setelah ini apa ya, biar nggak kayak gitu ya. Jadi ya sekian, hadza yarana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. The last agenda is closing. Let's close our agenda by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.